हेलो पिला माने आज ओबीडिएंट एस्पिरेंट आउट क्लास को तुम मान समस्त स्वागत। आज आम ग्रामर फास्ट पार्ट रू स्टार्ट करिया नुआ पढ़ेया प्रतिशब्द क्लास तुम सब देखी तब कि चारिटा क्लास है चार्टा क्लास पीडीएफ आउ नोट गुड़िक सेयार कर दिखाई कौन ना टेलीग्राम चैनल तुम टेलीग्राम चैनल रू जाए डाउनलोड कर आज आम स्टार्ट कर ध्वनि वर्ण और वर्णमाला तापरे आउ रहा एसआई एग्जाम रो कौन नोटिफिकेशन आसटर अप्लाई होची अप्लाई करदब नहीं तो आज स्टार्ट करिया ध्वनि वर्ण और वर्णमाला कौन ये सब विषय आम देखि नवा। प्रथम क्लास रहा ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। वर्ण कौन वर्ण पढ़िया पूर्व आम पढ़िया कि ध्वनि कौन ध्वनि है आम जहाँ भी कहूचे ताहा ध्वनि ध्वनि मु जहाँ कहूची माने कौन ध्वनि कहले कौन गोटे शब्द को कहले बुझाए शब्द कहले मुझे क कहली क कहली किंतु सेटा आम तो लिखि दौचे सेटा वर्ण हो किंतु मु कहली जोटा सेटा है ध्वनि। तो ध्वनि माने कौन बुझी पाइल ध्वनि माने है जहाँ आम कहीता उच्चारण करता धर गोटे शब्द सुगिला सेटा गोटे ध्वनि बुझिपाल किंतु ताकू जब आम लिखिले कि कहार शब्द सुगिला तो सेटा हो कौन वर्ण। तो सही जिनस कहला वर्ण क्या कहे ध्वनि बुझी पाइल ध्वनि बुझी पाइले आम देखिले वर्ण क्या कहे वर्ण क्या कहे ना ध्वनि मानकर लिखित रूप को ये वर्ण कहुए क्या कहुए ना ध्वनि मानकर लिखित रूप को आम जो ध्वनि कले मु धर क कहली क को जो लिखिदेली से वर्ण हो गला बुझिपाल सेमती अर्थात ध्वनि वर्ण मानकर वर्णित बा रूपायित से जिनस कहला कि ध्वनि को आम वर्ण मानकर वर्णित बा रूपायित को बुझे था वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होता लिपि लिपि कही था वर्ण कहीपर आम लिखुचे बोली लिपि भी कहीपर तुम देख ताम्रपत्र लिपि इतिहास पढ़ी थो तो लिपि माने कहले जहाँ लिखिले ताहा लिपि बुझिपाल। तो ये गला वर्ण वर्ण भल भाव बुझिपाल तापर वर्ण पर आइला वर्णमाला वर्णमाला कौन कहले गोटे गोटे वर्ण को वर्ण कहले वर्ण जो बहुत गुड़े वर्ण हो गले आम कहले वर्णमाला। तो सिंपल जिनस ओडिया भाषा लेखापढ़ा 49 वर्ण व्यवहृत होते केतेटा 49 बा 4 वर्णटा यूज होते ओडिया भाषा तरह मु कहली भात भरे आकार देकी तो भात तो सेटा हला कौन दीटा जमती रहा कौन वर्ण से वर्ण मिसिकी शब्द तैयारी कला सेमती 49टा वर्ण अच्छे वर्ण रू आम कौन कर डिफरेंट डिफरेंट शब्द तैयारी करुचे। तो सी से कहला 49टी वर्ण व्यवहृत होती वर्ण समुदाय ओडिया भाषा को भाषार वर्णमाला कहुए। तो यहाँ कौन कहुए वर्णमाला जोटी वर्ण उड़ेला केतेटा यहाँ मन रखो कईटा अच्छी कौन वर्ण 49टा वर्ण को नहीं वर्णमाला तैयारी तापर रहा वर्णमाला तुम भल भाव तो जानी थो ओडिया पढ़ी थो छुआ बेलू पढ़ी आस अ ठारू ह क्ष य ल जाए हूँ कौन जी रहा सब वर्ण बुझिपाल ये सब वर्ण रहा अ ठारू ह क्ष ए जाए तारे चंद्रबिंदु विसर्ग एगुरा सब कौन रहा वर्णर ये तापर आगरू पढ़ीचे जे ध्वनिर लिखित रूप हूँ वर्ण आम पढ़िले तो 49टी वर्णर 49टी ध्वनि नहीं मु अभी कहली 49टी वर्ण कहीदेली किंतु 49टी ध्वनि अच्छी कि जदि नाही ताले आमे केमिति कहि परिबा कि 49टा ध्वनि अछि बोली नाही कारण को वर्ण गुड़िक केते गुड़िए क्या नहीं गठित वर्ण को मिश्रण रे गठित मिश्रण माने कौन यौगिक हो गला मौलिक कहले गोटे प्रकार थबो यौगिक माने हो गला माने कौन गोटे एधरे आउटे मिसिकी थबो जेमति ई तापर स स जेतिक स रहिला तांकर कौन ध्वनि होउची गोटे स स स एठी टिके भूल भाल अछि टिके एटे करेक्शन कर दो एटा बुधनेश हबो बुधनेश एटा हबो तालबेश गला हां बुधनेश एटा हबो तापरे एगुरा सब है कौन ध्वनि बुझिपाल जोटा कि उच्चारण केते गुड़े ध्वनिर उच्चारण कम अच्छी किंतु से कौन लिखिदेले से वर्ण ध्वनिर मिश्रण रे सेठू वर्ण तैयारी जाए। वर्ण मान विभागीकरण देखिए ओडिया रे व्यवहृत वर्ण मान को दुई भाग विभक्त कर यथा स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। तो से हिसाब से आम जी 49टा रहा आम 49टा को तो एका सागर किसी कहीपर नहीं तो किए धर कौ ध्वनि गोटे माने ध्वनि ध्वनिर मिश्रण रे अन्य एक ध्वनि तैयारी होइतबो। तो से कि ओडिया भाषा रे वर्ण मान को दुई भाग विभक्त कर दिगला कौन है गोटे है स्वर वर्ण आ गोटे है व्यंजन वर्ण है स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण है कौन दीटा प्रकार
ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରକାର। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା। ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନଥାଏ। ତାହେଲେ ଉଲ୍ଟାଟା ହେଇଥିବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଲ୍ଟାଟା ହେଇଥିବ ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇକି ଯୋଉଟା ତିଆରି ହେଲା ସେଟା ହେଇଗଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। 49ଟା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ସବୁ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉନି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉନି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଲା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କେତେଟା? ନା ଅଛି 11ଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। କୋଉଠାରୁ? ଅ ଠାରୁ ଔ ଯାଏ। ଏତିକି ହେଲା 11ଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି 11ଟା ହେଲା, 11ଟା ଭିତରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହିସାବରେ ତାକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। କ'ଣ ହେଇଗଲା? ନା ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହେଲା। ହର୍ଷ ସ୍ୱର କରେ ଅଇରୁ, ଅଇଉରୁ, ଅଇରୁ। ତମର ମନେ ରଖିବେ ଅଇଉରୁ ହର୍ଷ। ହ ହ ହେଲା କିଏ? ନା ହର୍ଷ ସ୍ୱରରେ ନା ଅଇଉରୁ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ କିଏ ହେଲା? ନା ଆ ଦୀର୍ଘେଇ ହର୍ଷ ଏ ଅଇ ଓ ଔ। ଏଗୁରା ସବୁ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ବୁଝିପାରିଲ? ଅଇରୁ କେବଳ ମନେ ରଖିଦେଲ, ହର୍ଷ ସ୍ୱର ମନେ ରହିଗଲା। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ମନେ ରଖିବା ପରେ ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ରହିଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସେମିତି ଗଲା। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ମାନେ କ'ଣ? ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା ସେଇଟା? କାରଣ ଦୀର୍ଘ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ କି ବହୁତ ସମୟ ନେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଲା ଦୀର୍ଘ। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଆମର ପାଟିରୁ ସ୍ୱରଟା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ଅ ଠାରୁ ଅ ଯାଏ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର 8ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। କେଇଟା? 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଅ ଠାରୁ ଔ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ 8ଟି ଧ୍ୱନି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ କେତେଟା ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ପଡ଼େ। 8ଟି ଧ୍ୱନି ଯଥା ଅ ଆ ଇ ଉ ଏ ଐ ଓ ଉ। 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରୁ ଅ ଇ ଉ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଆ ଏ ଐ ଓ ଔ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ଐ ଔ ଦୁଇଟି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର କହନ୍ତି ହେଲା। ଉଦାହରଣ ଅ ଯୁକ୍ତ ଇ, ଏହା ହେଲା କ'ଣ? ଐ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଅ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା? ଧ୍ୱନି। ଇ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି, ମିଶିକି ହେଇଗଲା ଐ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଐଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କୋଉଥିରେ ଯାଏ? ନା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ। ଯେମିତି ଐରାବତ ହେଲା। ସେମିତି ଅ ଯୁକ୍ତ ଉ ଔ ସୌରଭ, ସୌରଭ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦ୍ରୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅ ଇ ଐ ଅ ଉ ଔ ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଗୁରା ସବୁ ରହିଲା ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗଲା, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ଗଲା? ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ସେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଗ ଦେଖିନେବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏଇଟା ସୁର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ସୁର ବର୍ଷର ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏଇଟା ଟିକେ କରେକ୍ସନ କରିବ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇକି ଯୋଉଟା କ'ଣ ହେଲା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 38ଟି। 38 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବା ଧ୍ୱନି ଆମେ ଯେମିତି ସେଥିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ 11ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କ'ଣ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ 8ଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଯାହାର କି ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଆଉ 3ଟାର ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ଏଥିରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ କେତେଟା ଅଛି? ନା 38ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 32ଟିର ଧ୍ୱନି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗୀକରଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନକରଣ କାଠାରୁ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଠାରୁ ମ ଯାଏଁ ଅଛି। ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ କଚଟ ତପ, ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିହ୍ୱା ଅଗ୍ର ମାନେ ଜିଭ ଅଗ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବା ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ, ମାନେ କ'ଣ? ତାଳୁ ଯୋଉ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୂର୍ଦ୍ଧା ଦନ୍ତ ଓ ଓଷ୍ଠ ଆଦିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆମେ ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ? ଧର ମୁଁ କହିଲି ପ, ପ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଟଚ୍ ହେଉଛି ନିଜେ କରିକି ଦେଖ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ସେମିତି ସେଇ ହିସାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। କୋଉଠି? କ ଠାରୁ ମ ଯାଏ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା? କାରଣ ଆମ ଜିଭର ସ୍ପର୍ଶ
मुखर विभिन्न विभिन्न स्थान रे होउछि से सकाशे क ठारू म जाय हे गेला कोन स्पर्श वर्ण केतेटा अछि एटा मन रखियो 25 टी एमती एही स्पर्श वर्ण गुडी को 5टी वर्ण वर्ग बा श्रेणी विभक्त होइछि वर्गीय वर्ण नाम रे परिचित जा कोन कहंती वर्गीय व्यंजन ओ जा ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत 13टी अवर्गीय व्यंजन रहला गोटे वर्गीय व्यंजन तापर रहला अवर्गीय व्यंजन तो वर्गीय व्यंजन रे केला आकु तम केम मन रखिरो आके मन रखिबो ना कचट तप आगर सब हैला कचट तप मन रख देला कचट तप मन नहीं गेला एकरे कंठ देइची क ख ग घ उ एटा हैला एटा उ ले कंठ वर्ण तालव्य मुद ओष्ठ्य एगरा सब हैला प ठारू म जे ओष्ठ्य त ठारू न जे दंत्य ट ठारू न जे मूर्धन्य च ठारू न्य जे तालव्य क ठारू उ जे हैला कंठ बुझि पाइलो तो सेमती मु एटा मन रखिया केमिति ना क ठारू उ 5टा होची ना तो एकर पटा हे गेला कोन कचट तप तो मन हेला क ठारू स्टार्ट एकरे कोठू उच्चारण होची सेटा केमि जानिबा कंठ्य बोली क एठी हेला एठी क हे गेला च हे गेला ता चता टमु तापरे तद बा पौ ओप बा पौ एमिति मन रख परिबो फास्ट अक्षर को नेकी नहले कौन कर दबा कचट तप एक लिखि दिल एक लिखि दिल कचट तप लिखि दिल एक लाइन रे एक लिखि दिल आर सब नहीं कता मुदो कर एक बट लिखि दिल कता मुदो तो क सीधा हो गेला क सीधा हो गेला क माने कंठ ता माने धर च रे ता माने कोन तालव्य ट माने मु रे हैला मूर्धन्य द रे दंत्य ओ रे ओष्ठ्य बुझि पाइला आक मन रखियार सहज ठीक एक हैला कचट तप एक कता मुदो तो आज एति प्रायतः आउ गोटे क्लास रे विषय तिक सार दबा वर्गीय व्यंजन आज तिक देखिले आउ जतिक रहिला कोन अवर्गीय व्यंजन शॉर्ट क्लास रे करदेले माने केतोल क्लास कर दो जाना पड़िबा ने तो आर पीडीएफ मु करेक्शन करी डाल देबे टिके भूल रही जाईची टाइपिंग करी एरा टाइम रे तो मु आको करेक्शन करी कि टेलीग्राम चैनल रे पठै देबी तो सेठु जाई पढी नबो आ कोन से जिंस बाहर भी पढिया दरकार नै आउ चैनल को टिके लाइक आ शेयर सब्सक्राइब कर दियो ओबीडिएंट एस्पिरेंट को आउ हम टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो पीडीएफ पई के।